Bonsoir mes amis, salam alaikum. Il y a une semaine, j'ai publié une vidéo, سميتها فوضى في الجزائر. Et j'ai traité 3 cas تاع الفوضى. نفكركم فيهم brièvement. La première فوضى, si la police تاع باب الواد, ils ont arrêté 2 jeunes, غلقوا لا فان تاع لاصيال تاع الماء للشعب. تما توت ريجون تاع كلمة فرنسا غلقوا لهم الماء ونادوا يعيطوا بلي راح لنا الماء راحوا يشكوا لاسيال قالوا لهم حنا ما غلقناش. Finalement la police les a arrêtés. L'enquête suit son cours, on ne sait pas qui les a manipulés pour faire ça. La deuxième فوضى سي هذاك واحد لم جماعة وراحوا داروا ان باراج وحبسوا ان كاميون كي ترونسبورتي دو لوكسيجين مديه فير لوبيتال دو تلمسان وهو داه مع الجروب تاعو ايزون فورسي لو شوفور داوه لوبيتال تاع بن عباس وهبطوه تما. Quand les gendarmes ils l'ont arrêté مساكن خدموا خدمتهم داوه نهار الشرع تاعو جاو دي سونتين يعيطوا برا تلقوه سي با ان اساسان سي با سوسي ضربوه 6 mois de prison avec sursis. Troisième فوضى, les jeunes chômeurs entre guillemets chômeurs, les jeunes تاع بير العاتر جهة تبسة فرونتاليير مع تونس داروا غلقوا الطريق وداروا لي باريكاد وشعلوا لي بنو قال لك on veut du travail. Alors que هما jamais de la vie ما يخدموا من نهار كبروا depuis l'indépendance هما عايشين بالترافيك تاع بين الجزائر وتونس, يهربوا في الزيت ويجيبوا في السلعه ويديو السلعه اللي مخصوصه في السكر وكذا وعايشين وحبوا يديروا الفوضى والله ils ont été manipulés ناضوا يعيطوا comme d'habitude partout ويكان الفوضى الناس تخرج دير لي باريكات في الطريق وتغلق ومن بعد يبعثوا لهم لي نيغوسياتور وهذه. مي لا فيديو تاع اليوم راح نهضر على واحد الفوضى فوضى في l'audiovisuel algérien. Vous savez tous que il y a des chaînes privées يخدموا هنايا معروفين, c'est pas la peine de les nommer. Ils sont tous domiciliés à l'étranger. Paris, Londres, la Jordanie. ويخدموا هنايا. عندهم لي جورناليست ويروحوا ويكوفريو les événements ou certains responsables ils leur accordent des interviews. الحاصل هذه déjà en elle-même يخدموا sans autorisation de l'État algérien. هذه en elle-même c'est déjà فوضى. Mais أنا ما نهضرش ça parce que le gouvernement a offert ou il prépare une loi pour ça. Je lui tire le chapeau. Ça fait 10 ans يخدم. هذا وين فاق رايحين يسقموا الحالة قال لك نو on va les pour les يرجعوا algérianiser, c'est-à-dire هنا يدير هنا لا شين تاعو هنا ويميتي منا وكاين كومون اوليو هما ils sont en train de payer en devise le satellite qui leur permet de diffuser. Alors que nous avons هنايا la TDA هنا في بوزرعة TDA qui appartient à l'État qui peut le faire. Mais je ne veux pas parler de ça. Je veux parler d'un problème plus grave et qui embête les citoyens algériens ou les spectateurs algériens. C'est la pub. La pub algérienne. Moi, j'ai jamais vu un pays عنده un dérèglement في la pub كما هذه الشأن. ديروا في les pubs هكذاك sans respect, sans rien. Ils ne respectent pas les spectateurs. نعطيكم un exemple. يديروا un film. يبدا الفيلم يبدا 10-15 minutes هب يكوبيري. وشحال يدير لا بيبليسيتي
presque 3 minutes 3 minutes et demie ويعاود يرجعوا الفيلم تجي بلي ديجا لو فيلم كيفاش بدا ومن بعد يزيدوا 10 minutes après زيد 5 pubs dans un film. يا عباد الله il y a des émissions de débat politique censées être en direct. Jamais, il n'y a pas de direct. Ou là, quand le direct, mais يحبسوا الناس يقولوا اسمعني وين lance la publicité. La publicité هذه elle concerne quoi? Elle concerne حاجة qui est très grave pour les citoyens algériens. Les compléments alimentaires هذو اللي ولاو يتباعوا في لا فارماسي. يتباعوا هكاك مش عارف شكون اللي يجيبهم، ما نعرف شكون اللي يخدمهم، ما نعرف باش مخدومين puisqu'il n'y a pas la vignette. Où ils sont pas, c'est-à-dire ils sont pas vendus avec une ordonnance. C'est la pub. La pub اللي تمشي. La pub اللي تمشي. يديروا واحد لي بوبليسيتي للناس مساكن ونعطيكم دي زيكزامبل تاع دي بوبليسيتي ديبيل تاع هذاك واحد اللي عنده زعما كونستيباسيون كلش دار واحد لا بوبليسيتي تاع لاكتو فيبر وجابوا واحد العجوزه هكا تعيط لاكتو فيبر ضربه لاكتو فيبر ضربه ويعاود et sur toutes les chaînes. C'est toutes les chaînes, la même publicité sur toutes les chaînes. زيد هاد les boîtes de publicité هادو qui les يخدموا pour l'importateur تاع le produit. Comment ils font n'importe quoi? Ils acceptent de faire des publicités mensongères. يوريونا الدراري صغار راح يبريزونتيو الباك يقول انا نسيت ما انا نخسر وتجي واحد كوزين ولا تجي منين تقول لها ايه ما تخافيش هاو ومن بعد يقول ربحنا الباك سي بور فوندر. دوك هاد البلاد هادي ني با كونترولي اون سي كي ني با كونترولي مي كومون ما عندها هادو اللي تاع هادو لي بتيت بواط ستارت اب تاع اللي يديروا لا بوبليسيتي يخدموا على رواحهم سينو. Mais il faut être honnête, il ne faut pas faire de pub mensongère تخلطوا في الشعب. الشعب تاعنا vous savez pertinemment بلي الشعب تاعنا 63 ولا 67% d'analphabètes. ما يقراو ما يفهموا ما والو. يشوف التلفزيون. Le télévision c'est un pouvoir. Et la publicité c'est un autre pouvoir. ويخلطوا في الناس. Les compléments هادو c'est une arnaque en Algérie. C'est une arnaque. Si on savait باش مخدومين une fiche technique باش مخدومين au moins les médecins تاعنا peuvent des médecins honnêtes qui ne sont pas complices. Parce que je vais vous dire quelque chose باش تعرفوا يا جماعه كيفاش l'argent il a perverti الأمة il a perverti les médecins il a perverti كاع les pharmaciens il a perverti. كاين les producteurs de médicaments les grands ils sont pas en Algérie يبيعوا il y a des importateurs et vous savez comment pour avoir l'agrément de devenir importateur en médecine كاين 5 ولا 6 importateurs en Algérie qui ont le monopole de l'importation. Et comment ils ont été nommés كاش نهار بعد لكم فيديو تعرفوا لي نون تاع شكون وشكون تاع من وهذه شكون هذه بنت من هذه بنت شكون يروحوا يمبورتي ويجي من بعد il y a des campagnes chaque année presque ou 2 fois par an certains médecins du secteur étatique je précise et des pharmaciens sont invités à un colloque à l'étranger. Ils sont pris en charge l'avion, la restauration et tout ça pour les pousser à donner le nom du médicament تاعهم
les médecins, parce que les médecins ils prescrivent, le médicament avec le producteur et l'importateur, parce qu'il y a de l'argent à gagner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la majorité des médecins, pour une maladie, ont 3, 4, 5, 6 types de médicaments. Comment quel est le médicament? زيد باش نوري لكم بلي الناس كيفاش تربح في الدراهم إليغالمون وبالخبث. يروحوا الناس كبار والناس اللي ماهمش قاريين، يدي لوردونونس من عند لو ميدسان، يديها للفارماسي، الفارماسي يغوغارد ويعطي له ان اوتر ميديكامون كي ني با انسكري، كي سي le même في الجيني pour la maladie, pour l'attaque, c'est le même dans sa structure biologique, mais c'est pas le même laboratoire. Tu regardes le laboratoire هذاك. Un jour, je suis allé chez un médecin, il m'a donné mais c'est pas celui qui est inscrit sur l'ordonnance. Allez, c'est le même. Et c'est pas à vous de me dire c'est le même ou c'est pas le même. خزر فيا قال لي ما تعياش. قلت له مانيش نعيط، بصح سي با فو دو ديسيدي. يا ميدسان ما دوني سي ميديكام كاين ولا ما كاينش؟ قال لي كاين بصح فيه تعريف. قلت له قول لي بلي كاين لو ميديكامون هذا مي فيه تعريف، كاين هذا لو ميديكامون اللي كو فو مافي بروبوزي ما فيهش تعريف، اي سي ا موا دو شوازير. دونك باش تشوفوا يا الشعب الجزائري comment nous vivons في الفوضى. وراح ندير لكم d'autres émissions على الفوضى qui se passe dans beaucoup de secteurs, beaucoup de secteurs. تفيقوا, vous allez voir comment Ness gagne de l'argent avec le mensonge et le dol. Qui maintenant le dol vient du mot dol, le dol. Ness تخدع في les concitoyens تاعها، في les concitoyens تاعها. Donc on essaie avec des vidéos comme ça. Moi je ne suis pas un spécialiste, j'en fais pas un métier avec ces vidéos, hein. Mais j'essaie d'éclairer les gens. Si j'ai pas raison, les gens يقولوا لي monsieur, vous vous trompez sur tel sujet. Depuis que je fais des vidéos, il m'a démenti par une contradiction محسوبة هكا باينة. يقول لي non راك غلط في هذه مش غلط. Il y a beaucoup de gens qui m'insultent. أنا كي نهضر على الجماعة تاع الماك بون نخليهم يسبوا على روحهم، ça me dit rien du tout. Moi je dis ce que je pense وخليهم يسبوا. Non mais je vais vous faire des vidéos, beaucoup de vidéos, hein. J'ai toute une liste sur les arnaques هادو تاع ناس ils sont pas honnêtes، تاع le manque de contrôle en Algérie، ou تاع le système. C'est le système qui est le système d'importation, de commercialisation qui fait ça. هذا le complément alimentaire. Et on ne sait pas où est-ce qu'ils sont fabriqués. Personnellement, je ne sais pas s'ils sont fabriqués à l'étranger ou là مخدومين هنا dans des hangars où يديروا البايط على tout est facile. Donc on ne sait pas. Où يتباعوا en pharmacie. تروح نتايا يقول لك لازمك لا فيتامين زنك هذيك زنك بلوس، زنك اكسترا بلوس، ويخرجوا لك الاخر. زاد جا الكوفيد، زادوا يديروا sont fait de l'argent. Ils ont abandonné ولاو ما يجيبوش واسمهم هذيك لا فيتامين سي تاع بكري هذيك ما يجيبوهاش. سي فيني باسكو elle est pas chère. Elle fait 20 000 ولا سي با شير. ولاو يجيبوا لك كومبليمون هادو ويقول لك هذه تبريك، هذه تعطيك العقل. يخص غير مازال ما قالوا لهمش للشعب هذا، يقول لهم واحد اللي عنده الكونسير يقولوا له كاين لي كومبليمون اللي يحبس لك الكونسير. بيسك واحد او يبيع او يدير لا بيبليستي ناس لي كوب اللي ما يولدوش، هو جاب لهم واحد ان كومبليمون قال لهم تشربوا هذا تجيبوا الدراري. يس
لي زارناك الناس ما تحشمش. السلام عليكم.